वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो आज 12/2/2024 लेटर नंबर 3934 डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मानू कौन चिठी कर देखा चलतु चिठी कौन अच्छी। तो 2 दिन पूर्वर मुझे गोटे भिडियो आपण मानक जनई जे फाइनाल ग्रेडेसन लिस्ट रे जूनियर एसीएस मैंने बहुत जल्दी सीनियर एसीएस को प्रमोशन हो जाती। तो से फाइनाल ग्रेडेसन लिस्ट भी पब्लिश होता डीएससी तरफ। तो बर्तमान 2 दिन पर डीएससी सब डीओ मानक से पार और प्रॉपर्टी स्टेटमेंट और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग विजिलेंस क्रिमिनल केस क्लीयरेंस सबमिट करने। तो देखा चलतु आ कौन कौन से कौ डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। तो ये दीटा एक्चुअली दीटा आनेक्सर अच्छे आनेक्सर ए एंड आनेक्सर बी। आनेक्सर एक्स रे पूर्वर जो टीचर मानकर सीसीआर जाइला हरी सबमिट डीओ तरफ डीएससी को पठा जाइला से माने केवल 2023-24 और 2024-25 सीसीआर सबमिट करेंगे जोटा कि डीओ मानकर काउंटर साइन होगा दरकार। एवं अदर टीचर जोड़ा आनेक्सर बी रे जो टीचर मानकर नेम अच्छी से माने 2020 ठारू 2025 पर्यंत 5 ईयर सीसीआर सबमिट करेंगे जोटा कि डेट 23 फेब्रुआरी सुधा सबू डीओ माने डायरेक्टर ऑफिस रे सबमिट करेंगे से सीसीआर। तो ये तरफ सब डीओ मानक बर्तमान चिठी हो जाइए। तो सब डीओ माने बर्तमान इंडिविजुअली सब टीचर मानक मेमो करेंगे समस्ते जे सबमिट करने को बहुत जल्दी। तो 23 तारीख जेहेतु डायरेक्टर ऑफिस सबमिट करार अच्छी तो बहुत जल्दी 20 भितर समस्ते डीओ को सबमिट कलापर काउंटर साइन पर से डीएससी को ये प्रदान करेंगे। यहाँ है एनेक्सर बी। एनेक्सर बी रे देखंतु जोटा आगु जाइला डीओ ऑफिस रु डीएससी को पठा जाइला से टीचर मान नेम अच्छी। तो एनेक्सर बी रे जो मैंने बर्तमान प्रमोशन हे तो कौ ब्याज जाए अच्छे जाना चलतु। तो डीएससी तरफ मगाई 2013 ब्याज पर्यंत 2013 ब्याज पर्यंत यूआर कैटेगोरी मागिंट एवं एससी एसटी कैटेगोरी 2021 पर्यंत से मागिंट से सीसीआर। तो इस जेते सारा सीसीआर मगा जाइए समस्ते कौन प्रमोशन हे ये प्रश्न उठू डीएससी तरफ सेमती किसी क्लारिफिकेशन आउ मैट्रिक परीक्षा पर जना पड़ज केते से पोस्टिंग दवा चाहते जहाँ भी आम सूचना मिलूँ जे से माने प्रायतः 2011 ब्याज पर्यंत जिते सारा टीचर अच्छे समस्त प्रमोशन हो जापे आनेक्सर बी रे जो मान नेम अच्छी एवं जनरल कैटेगोरी 2008 पर्यंत 2008 पर्यंत जो माने कि 2000 रैंक भितर अच्छा से सियोर प्रमोशन होबार चांस अच्छी। 2000 पर जो मानकर अच्छी से केते दिन गले जना पड़। बर्तमान देखो डीओ नयागढ़ तरफ मेमो भी हो जाए सारी सबू टीचर मानक जो मैंने भी ग्रेडेसन लिस्ट एनेक्सर ए और एनेक्सर बी अच्छा से मेमो हो जाए 20 तारीख सुधा सबमिट करेंगे डेटा विथ प्रॉपर सीसीआर एंड से प्रॉपर्टी स्टेटमेंट एंड से डीपी पेंडिंग जदि अच्छी तार क्लीयरेंस भी आने समस्ते। तो नयागढ़ डीओ तरफ रही तो सबू डीओ मैंने बहुत जल्दी मेमो करने को जाऊँगी। तो आपण मैंने निज निज एंड्रे भी सब सीसीआर रेडी कर रखु जोटा कि नेक्स्ट प्रमोशन रे हेल्पफुल हम और प्रमोशन भी डिले होबार चांस भी आसब ना। ये फॉर एग्जांपल गोटे सीसीआर मुझे देखा आपको फॉर्म नंबर 11 कैरेक्टर रोल ऑफ टीचर। तो ये सीसीआर फॉर्मेटा भी अच्छी ये सीसीआर फॉर्मेट आप ड्यूली फिलअप करेंगे एंड निजर साइन करके डीओ पाक काउंटर साइन करके ही यहाँ डीएससी को सेंड कराव। डीओ सबुथ काउंटर साइन प्रॉपर रहा दरकार। आपण मैंने 5 ईयर सीसीआर बर्तमान ठू कलेक्ट करके रखी दिंतु जो ईयर जो हेडमास्टर थे से जल्दी आनिकी निज पाख रखु जोटा कि आप बहुत जल्दी डीओ मैंने कम्युनिकेट करेंगे डीएससी को। तो ये देखो सीसीआर रोल जो मानक भी यार पीडीएफ दरकार तो कमेंट बॉक्स रे मेसेज करूँ मैं यार पीडीएफ सेंड करदेवी। पीडीएफ कमेंट बॉक्स रे भी लिंक मुझे देदेवी आपण मैंने डाउनलोड करेंगे। ये देखा कौ ब्याच टीचर यही प्रमोशन लिस्ट आसवे देखा। तो डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तरफ 2013 ब्याच देखो लास्ट अच्छी
2013 ବ୍ୟାଚ୍। ଲାଷ୍ଟ ଅଛି 2013 ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀର 2013 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ୟୁଆର୍ କାଟେଗୋରୀର 2011 2013 ବ୍ୟାଚ୍ର ତ ସବୁ ଟିଚରଙ୍କ ନେମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ କେତେଜଣ ଟିଚରଙ୍କର ଅଛି। ତ 7346 ଜେନେରାଲ ଟିଚରଙ୍କର ଅଛି ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି। ତ ଦେନ୍ SC ST କାଟେଗୋରୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସେମାନଙ୍କର 2021 ବ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇବେ ବୋଲି କହିପାରିବାନି ତ ଆମେ। ତ CCR ସବମିସନ୍ ପରେ DSC ତରଫରୁ ଯେତିକି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ବି ଯାଇଥିବ ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପର ମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର CCR ଏଠି ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2011 ବ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବି SC ST ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରମୋସନ୍ର ହାଇ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆଉ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର UR କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ପ୍ରାୟ ର୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର 7227 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ର୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ହାଇ ଚାନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ସିନିୟର SCSକୁ। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯେଉଁମାନେ ଏପ୍ରିଲ ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍ଚ୍ଚ 3ରେ ସରୁଛି। ତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ତ 1 ମନ୍ଥ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଏପ୍ରିଲ 1 କିମ୍ବା ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇ ପ୍ରମୋସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ତ ଏଇଟା ବି ସବୁ DO ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି CCR ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଡରେ ବି ଲାଗନ୍ତୁ। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଡର ମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇ CCR କାମରେ DO ଅଫିସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଯେମିତି କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବେ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସରିବ ପ୍ରମୋସନ୍ ସେତେ ଜଲ୍ଦି। ତ 5 ଇୟର CCR ଯେବେ ବି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଫର୍ ଦ ପିରିୟଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଆପଣ 2020ରୁ ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିବେ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଣିବେ। ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କଠୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ ଡେଟ୍ ଲେଖିବେ ଏଠି। ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଦେଖିବେ ଅଫିସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଖିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ନେମ୍ ଲେଖିଲେ ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିଚର TGD PCM CBZ ଗ୍ୟାଟ୍ସ ଲେଖିବେ। ଅଫିସିଆଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ଆପଣ ଯାହା ଅଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅଛନ୍ତି କି ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ପ୍ରଫେସନାଲ BEd MEd ଏଇଟା ବି ମେନସନ୍ କରିବେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଅଛି ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗ୍ରେଡ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଲେବୁଲ୍ ସେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିବେ। ତ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟୁ ସର୍ଭିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କେବେ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଜଏନିଂ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ବି ଆପଣ CCR ଆଣିବେ ସେଇଟା କେବେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ସୁପର ଆନୁଏସନ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଲେଖିବେ ସେଇଟା। ପିରିୟଡ଼ ସର୍ଭଡ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପିରିୟଡ଼ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରୁ କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ଯାଏଁ ସେଇ ସ୍କୁଲରେ ସର୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କାଟାଗୋରୀ ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କାଟାଗୋରୀ ରହିବ SC କି ST। ଦେନ୍ ପାର୍ଟ 2ରେ ରହିବ ଆପଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ଟଟ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଲେଜ ଅନ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ କ'ଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ। ନଲେଜ ଅନ୍ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଆପଣଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ। କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆବିଲିଟି ଇନ୍ ୟୁଜିଂ ଟିଚିଂ ଏଡ୍ସ TLM ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମେନସନ୍ ଲେଖିବେ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ପବ୍ଲିଶଡ ଆପଣ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଗାଜିନ୍ ହେଉ ଜର୍ନାଲ ହେଉ ୱିକଲି ହେଉ କ'ଣ ଯଦି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଆପଣ ସେଇଟା ମେନସନ୍ କରିବେ ଏଇଠି। ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯଦି ବି ଆପଣ ଏନଗେଜ୍ ଥିଲେ ତ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ପିରିୟଡ଼ରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ଡିଲିଂ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଆପଣ କେମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଉ ପବ୍ଲିକକୁ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ SMCରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସର୍ଭେ ଏଟସେଟ୍ରାରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ମେନସନ୍ କରିବେ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ୱିଲିଂନେସ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆପଣ ଅଦର କ'ଣ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ଲେଖିବେ।
रिसर्च एंड इनोवेटिव प्रोजेक्ट अंडरटेकन कौन रिसर्च करछंदी किंबा कौनसी जिनस को इंटरेस्ट गोटे रिसर्च करला भाया गोटे प्रोजेक्ट करछंदी इनोवेटिव वे रे तो सेटा को मेंशन करेंगे। एडु 10 नंबर है सब इम्पोर्टाट जोटा कि हेडमास्टर माने एटा को ही बेसिकली फोकस करती इंटेग्रिटी से पॉइंट रेटिंग स्केल आपन देबे आउटस्टैंडिंग कि वेरी गुड गुड एवरेज बिलो एवरेज तो ये सब रेटिंग स्केल गुड़ यूज करके आपड़ से देवे जोटा कि आउटस्टैंडिंग है 5 आउट ऑफ 5 वेरी गुड 4 गुड 3 एवरेज 2 बिलो 2 हेले बिलो एवरेज देवे तो बिलो एवरेज कहीं दिखती प्राय वेरी गुड गुड प्राय समस्ते ये लिखती किंतु यहाँ आपण हेडमास्टर ऊपर डिपेंड कर से कौ ग्रेडिंग दौरान तो इंटीग्रिटी सिंसियरिटी पंक्चुअलिटी ऑनेस्टी जील रिसर्चफुलनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लीडरशिप एबिलिटी फिजिकल डिफॉर्मिटी इफ एनी जदि आपंकर कौन अच्छी से भी लिखे पीडब्ल्यू कि आपड़ कौन रिजर्वेशन अच्छे लिखे रिमार्क ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर आप रिपोर्टिंग ऑफिसर ये होती हेडमास्टर तो हेडमास्टर से रिमार्क लिखे लिखिकी डेट करके साइन करेंगे तो यहाँ काउंटर साइन पुणी डीओंकर हम तो ये भाया आप फिलअप करके हाईवियर रेडी कर बर्तमान रखु जोटा कि बहुत जल्दी आपण डीओ पाखे सबमिट कले सी डायरेक्टर ऑफिस रे सबमिट करेंगे।